آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹری اکیڈمی پہ، اور ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے آج ایک نیا MCQ ٹیسٹ لے کر۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کا جو MCQ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ اپنے گھروں میں سرکشت ہوں گے، سیف ہوں گے، اور آپ جو تیاری کر رہے ہیں وہ آپ کی اچھی چل رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو چلیے پھر پین پینسل لے کے بیٹھ جائیے آپ، اور آج کا جو MCQ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو جیسا آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کوشچن پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد صحیح جو آنسر ہوتا ہے اس پہ ٹک کرتے ہیں، یعنی کہ 4 آپشن نہیں پڑھتے۔ تو چلیے پھر پہلا سوال ہے آپ کے اسکرین پر۔ کوشچن نمبر فرسٹ ہے، غزل کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ تو 4 آپشن دیے گئے ہیں، آپ کو 4 آپشن کو صحیح پڑھنا ہے، اور پھر جو صحیح آنسر ہوگا اس کو ٹک کر لینا ہے، یا اس کو آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ تو کوشچن نمبر فرسٹ جو ہے اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ آپشن 4 بالکل درست ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے، ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیں اور غلط بیانات کی شناخت کریں۔ دیکھیں، غلط کے بارے میں پوچھا گیا ہے، صحیح کے بارے میں نہیں پوچھا گیا ہے۔ تو اس کے آپشن پڑھ کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کوشچن نمبر 2 کا آپشن اے ہے، غزل کے تمام مصرعے الگ الگ وزن اور الگ الگ بحر میں ہوتے ہیں۔ آپشن بی، غزل کے تمام مصرعے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ آپشن سی، غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مقطع کہلاتا ہے۔ آپشن ڈی، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخیل استعمال کرتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں۔ آپشن ای، غزل کے تمام اشعار کو فرد کہتے ہیں۔ آپشن ایف، مطلع اور مقطع کے علاوہ غزل کے باقی اشعار کو فرد کہتے ہیں۔ تو آپ اس میں سے 6 آپشن ہیں، اس میں سے آپ کو بتانا ہے کہ غلط کون سا ہے۔ آپشن آپ کے سامنے ہے، آپشن آپ نے پڑھ لیا، اور اس کے جو آپشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو بتانا ہے اے آپشن والے سارے صحیح ہوں گے، بی والے صحیح ہوگا، یا سی آپشن صحیح ہوگا، یا 4 آپشن ہے وہ صحیح ہوگا۔ یعنی کہ غلط کون سا ہے وہ آپ کو صحیح آپشن سے بتانا ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے، اس کا درست آنسر ہے۔ یعنی کہ اے، سی، ڈی اور ای جو ہے وہ غلط ہے آپشن کے اکارڈنگ۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے، ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیں اور صحیح بیانات کی پہچان کیجیے۔ یعنی کہ آپ کو صحیح کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو کوشچن نمبر 3 ہے، اس میں سے صحیح آپشن کا چناؤ کرنا ہے۔ تو آپشن اے ہے، غزل کے سب سے اچھے شعر کو حسن مطلع، زین المطلع اور مطلع ثانی کہتے ہیں۔ آپشن بی، غزل میں ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور ہر شعر میں ایک پوری بات کہہ دی جاتی ہے۔ آپشن سی، غزل میں کم از کم 7 اشعار ہوتے ہیں۔ آپشن ڈی، ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جسے ہر شعر کے آخر میں دہرایا جاتا ہے۔ آپشن ای، کسی بھی غزل کی اس بحر اور ردیف و قافیہ کو جس کی اس غزل میں پابندی کی گئی ہو اس غزل کو ضمین کہتے ہیں۔ تو صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے، اے بی سی ڈی ای میں سے بتانا ہے کہ کون سا آپشن کون سے صحیح ہیں۔ تو آپشن اس کے یہ رہے، آپشن اے ہے، آپشن 2، آپشن 3، آپشن 4، ان میں سے آپ کو صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ اور کوشچن نمبر 3 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ بی، ڈی اور ای یہ کیا ہیں، یہ اس کے بالکل صحیح آپشن ہیں۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں، اس میں سے بتانا ہے کہ آپشن کون سا صحیح ہے۔ آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی یا آپشن ڈی، ان چاروں میں سے 2 آپشن صحیح ہیں، اور اسی کی چناؤ کر کے آپ کو 1، 2، 3 اور 4 میں دیا گیا ہے، یعنی کہ گروپ بنا کے دیا گیا ہے کہ بی، ڈی صحیح ہوں گے، اے، ڈی صحیح ہوگا، سی، بی صحیح ہوگا، یا بی، اے صحیح ہوگا۔ تو آپ دھیان سے پڑھیں اور پھر اس کا جواب دیں۔ کوشچن نمبر 4، کوشچن نمبر 4 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ آپشن ہو جائے گا آپشن 3، اے اور ڈی، یعنی کہ شاہ نصیر، غالب، مومن، ذوق اور ظفر۔ آپشن ڈی، محمد قلی قطب شاہ، سراج، ولی، علی عادل شاہ ثانی اور نصرتی۔ آپشن اے اور ڈی درست ہیں۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 5، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں، یعنی کہ اس میں سے آپ کو بتانا ہے کہ کون سے جو 2 زمرے ہیں وہ صحیح ہیں۔ کوشچن نمبر 5،
क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि बी एंड डी ऑप्शन सही है। हसरत, फ़ानी, असगर, सिगर, असगर, शाद, जिगर, यगाना, ये सारे जो हैं ये गज़ल के शोरा हैं। हसरत, फ़ानी, असगर, शाद, जिगर और यास, यगाना, चंगेज़ी। और जो डी है आबरू, नाजी, यंगरंग, हाथी, मिर्ज़ा, जाने जाना और मजमून, यानी कि ऑप्शन बी और डी जो है वो दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, झेल में गज़ल से मुताल्लिक़ कुछ इक़वाल और साहिबैन अक़वाल के नाम दिए गए हैं और उन्हें जोड़े, यानी कि गज़ल के मुताल्लिक़ सवाल दिए गए हैं कि कौन सा कौल किसने कहा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहले ऑप्शन ए है, जितनी बदनाम उतनी अजीज़, उर्दू शायरी की आबरू, रेज़ा कारी में मीना कारी। ठीक है, इसके सामने फ़िराक है, ऑप्शन ए है, तो इसको आपको मैचिंग करना है। ऑप्शन बी है, शायरी नहीं इत्र शायरी, मुख्तलिफ फूलों की माला, इंतहाओं का एक सिलसिला, ये कौल किसका है। ऑप्शन सी है, गज़ल का ख़मीर इश्क मोहब्बत है, ये बताना है। ऑप्शन डी, नकाब पोश आर्ट है, यानी कि गज़ल जो है वो नकाब पोश आर्ट है। ये जितने भी सारे कौल हैं गज़ल के मुताल्लिक़ है। ऑप्शन ई, गज़ल बड़ी काफ़ी सिनफ़ सुखन है। ऑप्शन एफ़, नीम वहसी सिनफ़ शायरी है। ऑप्शन जी, बेवक्त की रागनी संडास से बदतर है। ये बताना है कि किसी ने कॉल किया। आप मिला लीजिए, मैं इसके आपका ऑप्शन आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए ये ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन 4 है। अब इसमें से आप देख लीजिए कौन किसका कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7, झेल में चंद गज़ल व शायर के तखल्लुस और असल नाम दिए गए हैं, तखल्लुस के एतबार से नाम शामिल कीजिए, यानी कि उनको मिलाइए। जैसे वली, मीर, गालिब, मोमिन और साद, इनके तखल्लुस क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से आपको मैच करना है कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8, झेल में चंद गज़ल को शोरा के नाम और तारीख़ पैदाइश दिए गए हैं, नाम के एतबार से तारीख़ पैदाइश जोड़े। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी किसकी पैदाइश के वफ़ात से सही ऑर्डर, यानी कि पहले कौन पैदा हुआ फिर उसके बाद कौन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा, देख लीजिए आप सही से कि इनकी जो मैचिंग है वो कौन कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 है, झेल में चंद गज़ल को शोरा के नाम और तारीख़ वफ़ात दी गई हैं, नाम के एतबार से तारीख़ वफ़ात जोड़ी। देखिए ऊपर जो गया था वो पैदाइश के एतबार से था, यहाँ पे आपको उनकी वफ़ात बतानी है। तो आपको मालूम भी होगा वली, मीर, गालिब, मोमिन और शाद की वफ़ात कब हुई। तो अब आपको इनको मैचिंग करना है, और मैचिंग का सही जोड़ क्या है, उसके 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 9 के 4 ऑप्शन है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 है, झेल में चंद गज़ल को शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दिए गए हैं, जोड़े। अभी इसको क्या करना है, इनके वालिद के एतबार से जोड़ना है। फिर वही ऑप्शन है आपके सामने, वली, मीर, गालिब, मोमिन और साद। 10वें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको सही की निशानदही करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 4, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। झेल में चंद गज़ल को शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं, शागिर्द के एतबार से उस्ताद की शिनाख्त कीजिए, यानी कि इनके उस्ताद ये किसके उस्ताद हैं ये बताना है, यानी कि किसके शागिर्द हैं। वली, मीर, गालिब, मोमिन, साद, फिर से वही ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, झेल में वली के मुताल्लिक़ कुछ बयानात दर्ज है, उन्हें गौर से पढ़े और सही बयानात को निशानज़द कीजिए। देखते हैं कि वली के मुताल्लिक़ कौन कौन से अक़वाल सही हैं। ऑप्शन ए, वली 2 बार दिल्ली आए थे। ऑप्शन बी, वली सिर्फ़ 1 बार दिल्ली आए थे, दूसरी बार 1719 में सिर्फ उनका दीवान आया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सादुल्लाह गुलशन ने वली को 3 मशवरे दिए थे। ऑप्शन डी,
ولی کے دیوان کو اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ دیوان مانا جاتا ہے؟ آپشن ای، ولی کو اردو کا چاصر کہا جاتا ہے۔ تو 5 آپشن ہے، اس میں سے آپ کو صحیح جو بیان ہے اس کو دیکھ کے آپشن پہ ٹک کرنا ہے۔ تو آپشن کیا ہے، وہی گروپ میں دیے گئے ہیں، اور کوشچن نمبر 12 کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2۔ بی، ڈی اور ای جو ہے وہ صحیح آپشن ہے، باقی سب غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 13 ہے، ذیل میں سے ولی کے متعلق اقوال کے 2 زمرے صحیح ہیں، یعنی کہ ولی کے متعلق 2 جو جملے ہیں وہ صحیح ہیں، اس میں سے آپ کو بتانا ہے وہ کون کون سے ہیں۔ یعنی کہ بابا آدم اور شاعر قدرت ولی کو محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ آپشن بی، مسلم الثبوت استاد ریختہ کا استاد شیطان سے زیادہ مشہور، یہ قول میر تقی میر کے ہے۔ بابا آدم ریختہ کا استاد، یہ میر تقی میر نے کہا ہے۔ آپشن ڈی، شاعر قدرت شیطان سے زیادہ مشہور محمد حسین آزاد نے۔ تو اس میں سے بتانا کون سا زمرہ صحیح ہے۔ کوشچن نمبر 13 کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے، بالکل کریکٹ، اے اور بی درست ہے۔ یعنی کہ بابا آدم اور شاعر قدرت ولی کو محمد حسین آزاد نے کہا ہے، اور مسلم الثبوت استاد ریختہ کا استاد شیطان سے زیادہ مشہور یہ میر تقی میر نے کہا ہے۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 14 ہے آپ کی اسکرین پر، ولی دکنی کا کیا نام تھا، یعنی کہ ان کا اصل نام بتانا ہے۔ تو کوشچن نمبر 14 کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی، ولی محمد، آپشن بی درست ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 15 ہے، ولی دکنی کب دہلی سے دلی پہنچے؟ کوشچن نمبر 15 کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے، 1700 میں۔ کوشچن نمبر 16 ہے، کون ولی دکنی کا ہم عصر شاعر نہیں ہے؟ آپشن 4 ہے، شاہاتی، ملا وادی شاکر اور قلی قطب شاہ معانی۔ کوشچن نمبر 16 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن بی، یہ ملا وادی ولی کے ہم عصر نہیں ہیں۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کوشچن نمبر 17، تصوف کے موضوع پر نور المعروفات نامی رسالہ کس نے لکھا تھا؟ کوشچن نمبر 17 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن بی، ولی اورنگ آبادی نے لکھا تھا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 18 ہے، ولی کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ 4 آپشن ہے۔ کوشچن نمبر 18 کا جو کریکٹ آنسر ہے آپشن 2 صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کا ایئر غلط لکھا ہوا ہے، کیونکہ ولی کا انتقال جو 1720 یا 1725 کے درمیان ہوا، تو جگہ صحیح ہے، بس سن غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے کریکٹ کر لیں گے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا 1720 سے 1725 کے درمیان رہے گا، کہیں کہیں پہ 1720 بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 19، ولی دکنی کا سن ولادت کیا ہے، یعنی کہ ان کی پیدائش کا بتانا ہے۔ تو کوشچن نمبر 19 کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی، آپشن سی، 1668 1668 عیسوی میں ولی دکنی کا پیدائش ہوئی۔ کوشچن نمبر 20، میر تقی میر نے کس شاعر کے بارے میں یہ مصرع کہا تھا، معشوق جو اپنا تھا باشندہ دکن کا تھا؟ کوشچن نمبر 20 کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، ولی دکنی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 21، اردو کا چاصر کسے کہتے ہیں؟ کوشچن نمبر 21 ہے، اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی، ولی دکنی اردو کا چاصر کہتے ہیں۔ اور آج آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ چاصر کہاں کا رہنے والا تھا، اور اس کی ایک مشہور کتاب کا نام آپ ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ اردو کا چاصر تو ولی دکنی کو کہا جاتا ہے، تو اصل میں چاصر کہاں کا رہنے والا تھا، اور اس کی ایک مشہور کتاب کا نام آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 22، مفلسی سب بہار ہوتی ہے برد کا اعتبار ہوتی ہے، یہ کس کا شعر ہے؟ کوشچن نمبر 22 کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یہ ولی دکنی کا ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 23، ریختہ ولی کے مرتب کون ہے؟ کوشچن نمبر 23 ہے، اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے، نور الحسن ہاشمی ریختہ ولی مرتب کیا تھا۔ اور نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں۔ کوشچن نمبر 24 ہے، ان میں سے کون ترقی پسند نقاد نہیں ہے؟ کوشچن نمبر 24 ہے، اور اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے، حسن عسکری ترقی پسند نقاد نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 25، مشہور نقاد احتشام حسین
के किस दबिस्तान से वाबस्ता थे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारकसी तनकीद के दबिस्तान से वाबस्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सबियाउल हसन की तनकीद को किस दबिस्तान नक़द से पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नफ्सियाती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एहतसाम हुसैन की तनकीदें किस दबिस्तान से मुताल्लिक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भी क्या है, मारकसी। क्वेश्चन नंबर 28, खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ खूबियों को किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये तासुराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29, इनमें से नफ्सियाती तनकीद निगार कौन है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीरा जी। और मीरा जी का ताल्लुक़ जो है वो हल्का अरबाब ज़ौक़ से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से जमालियाती तनकीद निगार कौन है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है मजनू गोरखपुरी जमालियाती तनकीद के निगार ये हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जो मुसन्निफ़ होता है या जो तनकीद निगार होता है वो किसी भी दो दबिस्तान से ताल्लुक़ रख सकता है, ठीक है। जैसे मजनू गोरखपुरी के बारे में यही वाला सवाल है कि वो जमालियात से भी थे और भी जो तनकीद निगार हैं यानी कि जो तनकीद के सिनफ हैं उसमें जैसे जमालियाती, तासुराती, नफ्सियाती, इनों में इनका नाम रहता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो सही है वो मजनू गोरखपुरी है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन ए दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन मारकसी तनकीद निगार है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एहतसाम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन जमालियाती तनकीद निगार है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शिबली नोमानी जमालियाती तनकीद निगार है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से जदीदियत के अलमदार कौन है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शमसुर रहमान फारूकी जदीदियत के अलमबरदार हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सुर्रियाती तनकीद निगार कौन है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसूद हुसैन खां इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारी स्क्रीन पर, वह कौन सी सिनफ सुखन है जिसका लहजा रोमानी और तर्ज अदा अलामती है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गज़ल है। क्वेश्चन नंबर 36, गज़ल के किस शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। मतला के, हुस्न मतला के, बैतुल गज़ल के या मख्ता के। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो है मतला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट जो आंसर होगा वो काफ़िया नहीं, वो रदीफ़ होगा। काफ़िया तो उससे पहले आता है जो हम आवाज़ होता है, ठीक है। तो रदीफ़ होगा जो उसके बाद दोहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू की किस सिनफ शायरी का ताल्लुक़ एजाज़ व इख्तिसार से है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और वो है गज़ल। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, उर्दू गज़ल के किस शायर को हुकूमत से पेंशन मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, गज़ल की इम्तियाज़ी खुसूसियत क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहते हैं। मतला, हुस्न मतला, मक्ता, बैतुल गज़ल। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे ज़मीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, गज़ल को किसने बेवक्त की रागनी से ताबीर किया है।
क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह है अल्ताफ़ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, तगज़्ज़ु किस सिन्फ़ सुखन का लाजमी हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 45 है, दहली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ किस शायर के दीवान की आमद से हुआ? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है वली दकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वली दकनी का दीवान दहली कब पहुंचा? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1790 यानी कि 1719 में। हालांकि बच्चे कंफ्यूज होकर ऑप्शन ए भी लगाते हैं। हालांकि 1700 में वली दकनी पहुंचे और उसके 19 साल बाद वली दकनी का दीवान 1719 में दहली पहुंचा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, वली दकनी दहली कितनी बार तशरीफ़ लाए? 3 बार, 2 बार, 1 बार या 4 बार? तो देखिए, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि कितनी बार तशरीफ़ लेकर 1 बार, दूसरी मरतबा उनका दीवान पहुंचा, वो नहीं पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन सी दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ेंगे। किसने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है? क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। क्वेश्चन नंबर 49, किस शायर को ज़माने के एतबार से औलियत हासिल है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह है वली दकनी। और आज के मॉक टेस्ट का बिल्कुल हमारा लास्ट सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, ख्वाजा मीर दर्द दहलवी कब पैदा हुए? आपको बताना क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1720 में दिल्ली में पैदा हुआ ख्वाजा मीर दर्द। तो ये आज का मॉक टेस्ट यहीं ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको बेनिफिट मिला होगा। आप हमें ज़रूर फीडबैक दें हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पे। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए, एडमिशन से रिलेटेड या उर्दू से रिलेटेड किताबें या कुछ भी, या MCQs वगैरह के जो PDF है उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी देर पहले यानी काफ़ी दिनों से लोग कहते कि सर कोई टेलीग्राम का ग्रुप बना दें जिससे हमें PDF मुहैया हो सके। तो उनके लिए हम लोगों ने PDF का जो ग्रुप है व्हाट्सएप का वो बना दिया है। जो बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है व्हाट्सएप पे MCQ टेस्ट के नोट्स लेने के लिए या PDF लेने के लिए, वो हमें इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें 9045220432। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे जो आपको MCQ टेस्ट के लिए बनाया गया है। सिर्फ वही बच्चे हमसे रिप्लाई या कांटेक्ट करें जो इंटरेस्टेड हों और जो कुछ करना चाहते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि क्योंकि काफ़ी मरतबा ऐसा होता है कि बच्चे आ जाते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड हो और जिसको MA उर्दू एंट्रेंस की तैयारी करनी है वो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है 9045220432। ठीक, तो आप इससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।